So we're here at Nando's to eat lunch. So mo ni lahang interior, nice siya og ambience. And first time nakakaon mi Nando's kay sa Malaysia. And this is the third time nga nakakaon mi dire. Then while waiting for our food, talk about mi nire about sa rhinoplasty kay grabe ka trends. And yeah, daga ka siya side comment. And mata na si Soleil. So, the whole misa kay behavior kayo siya naminaw sa Diyos pare. So, human na mi og lunch. I-drop na namo si Miles sa balay sa akong aunt and then muulit na sad mi sa mong balay. And then see you in the next vlog. Bye!